रविवार सुबह दुर्गापुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण घरोई ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गापुर के वार्ड नंबर 18 में जुलूस निकाला। इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं को देखते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में उन्होंने जय बांग्ला के नारे लगाए। भाजपा नेतृत्व ने दावा किया कि तृणमूल महिलाओं को जय बांग्ला के नारे लगाने के लिए पैसे देने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। इस घटना के बाद तनाव शुरू हो गया। पुलिस की गतिविधियों के कारण स्थिति नियंत्रण में है। लोकल तृणमूल लीडर बबुआ ठाकुर ने आरोप लगाया, हमने लक्ष्मण घरोई को 5 साल से नहीं देखा। अब वह नाटक करने आए हैं और हमारे वर्कर्स को देखकर वह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं दुर्गापुर वेस्ट से बीजेपी कैंडिडेट लक्ष्मण घरोई ने आरोप लगाया, तृणमूल इलाके की महिलाओं को हजारों रुपए दे रही है, इसलिए वे जहां भी भाजपा मार्च कर रही है वहां टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। দেখুন আমরা সকাল থেকে প্রচারে বেরিয়েছি। নিশান বস্তি এলাকাতে অনেক বাড়ি নির্মাণ হয়েছে, মোদিজির পয়সায় বাড়ি হয়েছে, 3 তলা হয়েছে, কিন্তু সেই বিশান বস্তি যারা মায়েরা আছেন, যারা বয়স্করা আছেন, যারা গরিব আছেন, তারা গরিব হয়ে গেছে, তাদের বাড়ি পায়নি। ওই চাবি অনেক আশা করেছিলেন, চাবি খাড়ি পাবো আমি ভাবে বাস করবো, কিন্তু টাকার বিনিময়ে অন্যকে দেওয়া হয়েছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আছেন এলাকাতে, কিছু মহিলা 2-3 জন মহিলাকে দিয়ে পরে টাকা আমি শুনেছি রাত্রেবেলাতে 20,000 টাকা দেওয়া হয়েছে জয় বাংলা স্লোগানের জন্য। আমরা বলি চিন্তার কারণ নেই। আমরা একটা কথা আছে হিন্দিতে, হাতি চলে বাজার কুত্তা বেকায় হাজার। আর মোদির লোক 56 সেনা উঠে চলছি, রাস্তা সমর্থন করছে, কেউ পাস জয় বাংলা বলছে, এরা মানে বোঝে না জয় বাংলা মানে কি সেটাও বোঝে না, সে কি দেওয়া হয়েছে। চিন্তা কারণ নেই, মানুষ চাইছে বিজেপি। ওরা 5 বছর এতদিন ওদেরকে দেখা যায়নি, 5 বছর পর আছে এখানে নাটক করতে এসছে, এখানে নাটক করতে এসছে। ওরা 5 বছর কোথায় ছিল? লক্ষণ করো কি কাজ করেছো আমাদের পাড়াতে? 5 বছর দেখা যাবে, আজকে নাটক করতে এসছে পাড়া করতে। আমরা এর আগে একদিন ঝামেলা হয়েছিল এই পোস্টাল লেখা নিয়ে। না, কোনো আমরা ঝামেলা হয়নি। আমাদের ওয়ালে আমাদের সাইড 4 করা আছে, আমাদের সাইড 4 এর মধ্যে ওরা কি করে পোস্টার লাগায়? আজকে কি হলো? আজকে কি বলছিল? আজকে নাটক করতে এসছে, বলবে কি নাটক লোককে দেখাতে এসছে। 5 বছর দেখা যায়নি, 5 বছর কোথায় ছিল লক্ষণ গোড়াই? আজকে প্রচার এসেছিল। আজকে প্রচারটা নাটক। আপনারা কি করলেন? আমরা কিছু করিনি, আমরা নিজেরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।